Ayun guys, magandang hapon po sa inyong lahat guys. Ayan, meron na naman tayong ano guys, i-content na pulutan guys. Yung tropa natin guys naghunting sila ng ano guys, ng daga. Itinatawag tayo guys. Tay. Diyan tayo kay tropetan tayo kay babaritaw. Kaya let's go guys, tikman natin yung pulutan nilang dagang bukid guys na nauli nila. Siyempre, meron tayong ipapalit na ano, na pulutan din. Ito guys, bibi, drubo guys. Ayun guys. Tikman natin guys, let's go. Ayan guys, asan sila guys? Ayun guys. Andun sila guys oh. Andun sila guys. Uminom sila guys. Ayan guys, uminom sila guys. Ayun guys, nagtatago sila guys. Meron din akong dala dito ano guys, bibi guys. Kunti na lang yung natira ano, pagtsagan nyo na lang to guys ha. Kaya ano guys, yung ano guys, yung pulutan nila guys oh, dagang bukid guys. Ayan, tikman natin guys, ano bang hinihintay natin. Ayan guys oh. Ayan guys. So ayun guys, tikman natin guys. Woo! Quality guys. So ayun guys, quality yung ano guys pagkaluto. Magaling talaga magluto si Marian Lord. Ikam. Basi lang guys. Para tikman nga ni engineer. Baglang ramanan da parin ulang. Yung tropa natin dyan guys na engineer, gusto rin niyang ano, makatikim ng ano, ng dagang bukid na adobo. Sabi niya kanina yung ano daw, yung manghang sana kanya. Kaya ipatikim natin. Sakto. Kaya ipatikim natin guys. Kaya ayan, hintayin natin guys, nagsantok sila. Ano guys? Masarap talaga guys, masarap. Tingnan pa natin guys. Basi lang. Sige. Bagla ako lagi da ako parin. Yan guys oh. Quality yung pagkaluto guys. Ayan guys oh. Log ko mapusa ko na. Hindi oh. Bawo. Ayan guys oh. Ayan. Subo na natin guys. Maramanan ng tuki da gurdar tuki di may. Maramanan na gurdar pare. Napakaswabe guys. Maramanan na gurdar. Walang ano pare. Nalang ano ramanan kasi nga. Oy, kwa pare ko ano ka. Maramanan nata baka ibagana nakakwatang mata manaw ay papa. Quality guys. Ito guys mga tropa ko guys. Ayan, shout out. See guys. Shout out guys. So ayun guys, hanggang dito na lang. Parati po tayo mag-ingat. God bless po sa inyong lahat guys.